guys, okay, today we're going to talk about skill 26 in TOEFL Longman yang bagian listeningnya ya, listening Longman. Nah, skill 26 guys. Oke, ini lanjutan dari skill-skill sebelumnya yaitu skill ini ya, skill 23 yang mengantisipasi topik, yang skill 24 mengantisipasi pertanyaan-pertanyaannya, terus skill 25 yang menentukan topiknya, dan skill 26 ini draw conclusion about who, what, when, and where. Gambarkan kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana untuk yang part C ini ya, khusus untuk yang part C. Part C adalah yang long talks ya. Satu orang ngomong panjang gitu ya. Untuk yang part C-nya. Alright. Langsung aja guys. As you listen to each talk, ketika kamu mendengarkan di masing-masing suara gitu ya, maksudnya audio talk itu, omongan gitu ya. You should be trying to set the situation in your mind. Kamu harus bisa meng-set situasi di pikiranmu as you did with a long conversation. Seperti yang kamu lakukan juga di part B ya, atau long conversation. You should be thinking the following thoughts. Kamu seharusnya berpikir tentang beberapa pemikiran berikut. Kayak nomor 1, who is talking? Siapa yang sedang berbicara? When does the talk probably take place? Kapan omongan itu kemungkinan besar terjadi. Terus where does the talk probably take place? Di mana terjadinya? What course is the talk concerned with? Mata pelajaran apa yang berhubungan dengan itu maksudnya ya. Mata kuliah apa gitu ya. Terus what is the source of information for the talk? Sumber informasinya dari mana gitu ya. Oke, langsung aja ke contohnya. On the recording you hear si cewek ini ya. The next stop on our tour of Atlanta, kan ada N ketemu T. Seperti yang saya jelasin di video skill berapa itu. Kalau N ketemu T di Amerika bisa dibaca T-nya bisa hilang. Ya, kalau mau sedikit informal ya, kayak internet jadi internet. Interview jadi interview, internasional jadi international, ya gitu. Atlanta jadi Atlanta boleh, Atlanta boleh juga, nggak apa-apa, bebas ya guys ya. The next stop on our tour of Atlanta will be original home of Coca-Cola at 107 Marietta Street. Coca-Cola was manufactured at this location until early in September of 1888, right? The next stop, pemberhentian kita selanjutnya on our tour of Atlanta, dari tour kita di Atlanta ini, will be the original home of Coca-Cola. Kita akan ke rumah aslinya Coca-Cola. Jadi awal mulanya Coca-Cola itu ya. Di mana? At 107 Marietta Street, di Jalan Marietta nomor 107. Coca-Cola diproduksi at this location, di lokasi ini, until early in September of 1888. Diproduksi di lokasi ini sampai awal tahun 1888 ya, bulan September. Oke, kira-kira siapa yang lagi ngomong guys? Who is probably talking? Ya, tour guide-nya, pemandu wisata. Where are they? Di mana mereka? Ya, in Atlanta, lebih gampangnya ya. Lebih tepatnya di Jalan Marietta tadi, ya kan? Terus when does the talk take place? Kapan omongan itu terjadi? Take place itu artinya terjadi gitu guys ya. In the middle of a tour, oke, di tengah-tengah turnya, oke, gitu guys. Oke, sekarang kalian tebak ya. Ada 3 audio ya, talks semua, nggak percakapan, cuma satu orang yang ngomong gitu ya. Ada yang pendek, ada juga yang panjang ya. Oke, langsung aja. Siapin buku sama pulpennya. Audionya bakalan saya setelin ya. Kalian tebak ya. Oke, alright. Boleh Sir pakai bahasa Indonesia jawabnya. Boleh aja. Oke. Nanti kita bahas bareng-bareng setelahnya ya. Oke, ready? 3, 2, 1, and go. Exercise 26. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith.
This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Talk 2. Listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Talk 3. Listen to the beginning of Talk 3 and try to imagine the situation. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk take place? Number 3. When does the talk take place? Oke guys, gimana? Susah nggak? Oke, langsung aja ya kita bahas bareng-bareng ya. Yang talk 1 tadi naratornya bilang gini, listen to the beginning of talk 1. Dengarkan awal dari talk nomor 1, audio nomor 1 ya. Pembicaraan nomor 1 ya. And try to imagine the situation. Dan cobalah untuk mengimajinasikan situasinya. Si cewek tadi bilang gini, welcome to Biology 101. Selamat datang di Biologi 101. I'm Professor Martin. Saya Profesor Martin, and this is your laboratory assistant. Ini adalah asisten laboratorium kalian. Ya, Peter Smith, namanya Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Mata kuliah ini akan bertemu, maksudnya akan terjadi, diadakan gitu guys ya. Akan diadakan 2 kali seminggu untuk kuliahnya for lecture. And once a week, sekali seminggu for laboratory assignments, untuk tugas lab ya, laboratorium ya. Nomor 1, who is probably talking? Siapa yang lagi ngomong kira-kira?
Jawabannya adalah ya Professor Martin ya, Profesor Martin. Oke, nomor 2-nya, where does the talk probably take place? Di mana kira-kira percakapan ini berlangsung? Di kelas ya, in biology class, di kelas biologi. Nomor 3-nya, guys, when does the talk probably take place? Kapan kira-kira pembicaraan itu terjadi? Kapan? On the first day ya, di hari pertama ya. Tadi dia bilang welcome ya kan. Terus 4, what course is being discussed? Mata kuliah apa yang sedang didiskusikan? Gampang ya, biologi 101. Terus 101 itu basic ya guys ya. Biologi basic lah intinya. 101 itu pelajaran dasar gitu lah. Terus yang pembicaraan ya. Pembicaraan nomor 2 tadi si cowok ya ngomong ya. In yesterday's class, di kelas kemarin, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire. Kita mendiskusikan gunung-gunung berapi yang berlokasi di area yang dikenal dengan Ring of Fire, cincin api. Cincin api itu wilayah pegunungan berapi ya guys ya. An area which basically encircles the Pacific, ya, area yang yang dasarnya melingkari the Pacific, and includes dan termasuk juga the United States Mount St. Helens. Gunungnya Amerika yang namanya St. Helens juga termasuk Ring of Fire, cincin api, as well as Japan's Mount Fuji. Begitu juga dengan gunungnya Jepang yaitu Gunung Fuji, and Argentina's Aconcagua, gunungnya Argentina Aconcagua. The highest mountain in the Western Hemisphere, gunung tertinggi di belahan bumi bagian barat, Aconcagua itu. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire. Kebanyakan di dunia ini rata-rata 500 gunung berapi aktif itu lokasinya di sepanjang cincin api ya. And the eruption dan letusannya that take place yang terjadi, they are among the most violent in the world, adalah yang paling kejam atau paling brutal di dunia. Erupsinya guys, letusannya. Terus, today we are going to discuss the volcanoes of Hawaii. Hari ini kita akan mendiskusikan gunung-gunung berapi dari Hawaii, which are quite different from volcanoes in the Ring of Fire, yang mana cukup berbeda dengan gunung-gunung berapi di cincin api. Pertanyaan nomor 1, who is probably talking? Siapa yang kira-kira lagi ngomong nih? Ya, aduh nggak tahu namanya sir. Ya sudah ini aja guys, dosen kah? Guru lah, a teacher atau a professor ya. Biasanya kalau yang ngajar kampus itu profesor ya, a professor gitu aja. Terus nomor 2, where does the talk probably take place? Di mana pembicaraan ini terjadi? Jawabannya adalah in a university class. Ya di kampus, in a campus bisa, in a university class, di kelas universitas bisa. 3, when does the talk probably take place? Kapan kira-kira pembicaraan ini terjadi? Jawabannya adalah sometime during the semester. Ya ketika pelajaran berlangsung ya, suatu ketika dikala ini ya semesternya sedang berjalan. Terus nomor 4, what course is being discussed? Apa kira-kira mata pelajaran atau mata kuliah apa yang sedang didiskusikan ini? Alright, jawabannya adalah ya mungkin saja geologi ya, geologi karena tadi kan ngomongin volcano itu kan ini ya. Volcano itu gunung-gunung berapi ya, berarti masuknya ke geologi ya. Geologi itu ilmu ini guys, ilmu tanah, ilmu bawah tanah, tentang bawah tanah kayak gunung berapi dan segala macam. Kayak orang mau nambang batu bara, mau nambang minyak itu perlu orang geologi untuk ngecek bawah tanah guys. Kalau di atas tanah, kalau nggak salah geografi namanya. Kalau saya salah coba di komen ya, kalau yang kalian bidangnya itu apa bedanya geologi sama geografi. Oke, sekarang yang talk 3 ya, pembicaraan nomor 3. Oke. Tadi si cewek bilang gini, I hope you've enjoyed your visit so far in Washington DC. Saya harap kamu menikmati sejauh ini kunjunganmu ke Washington DC ya, di ibu kota Amerika ya. Today we're going on our tour of the Smithsonian. Hari ini kita akan pergi ke tour kita yaitu di Smithsonian ya. Smithsonian itu adalah lembaga museum guys, dan pusat pendidikan juga di Amerika ya. Nomor satunya pertanyaannya adalah
who is probably talking? Yang lagi ngomong itu kira-kira siapa? Jawabannya adalah tour guide ya, tour guide-nya. Terus nomor 2, where does the talk take place? Percakapannya kira-kira terjadi di mana? In Washington DC ya, di Washington. Terus when does the talk take place? Percakapannya itu kapan terjadinya? Jawabannya in the middle of a tour ya, di tengah-tengahnya tour ya, lagi tour mereka itu. Oke. Gimana? Bener ya? Bener semua? Gimana guys? Coba komen bener berapa? Ada pertanyaan nggak guys? Silakan komen ya. Alright, kalau gitu kita habis ini lanjutin guys di skill 27. Skill 27 itu nanti ngomongin tentang listen for answers in order. Jadi dengarkan jawaban yang berurutan ya. Oke guys, thank you very much.